Okay, next we go to chapter 10, Energy Management and Performance Review. Ni yang last kali performance review. Dia buat lepas kita buat sistem energy management tu. And then, of course, after implementation, kita ada performance review lah. Dan dalam performance review ni, selepas performance review, kita akan buat assessment. Inilah penilaian tentang sama ada kita buat ni berjalan dengan lancar atau tidak. Okay, dalam assessment, kita ada roles and responsibility of assessment team. Assessment team ni kena perlu ikut peraturan. For example, kita kena tahu lead assessor tu, dia apa yang dia buat. Is responsible for ensuring the efficient and effective conduct and completion of the assessment within the assessment scope and plan. Tadi kita dah tahu dalam assessment ada 4 phase. Jadi phase tu semua lead assessor kena pastikan ia dibuat dengan betul lah. And then role and responsibility, dia kena consulting scope, obtaining necessary information. Jadi dia kalau assessor dia tak buat seorang-seorang, dia akan datang dengan dia punya team. Jadi team dia kena berhubung dengan dia lah. Mungkin dibagikan team ada 3 orang, lagi 2 orang tu buat apa. But all the information must be gathered by the lead assessor, so that bila dia buat assessment tu adil lah untuk orang yang dia nilai. And then preparing the assessment plan, usually they will give the planning tu pada orang yang dinilai ataupun organisasi yang dinilai. Communicating and the final assessment plan, and preparing the working documents. Dia akan minta working documents yang ada, and resolve any problems kalau ada perkara-perkara yang berbangkit. And then recognizing when assessment objective become unattainable. Kalau objektif tu dah tak ikut lah, dah tak boleh dicapai, jadi dia kena recognize. And discussion with the assessee, maknanya tiap-tiap masa dia menilai tu, dia kena discuss dengan orang yang dinilai, assessee tu, sama ada betul tak dia tak ada buat apa-apa yang assessor rasa. Jadi dia kena tanya evidence. Kalau evidence ada, dia boleh tanya pada orang yang dinilai tu sama ada tak evidence lain, untuk supaya kalau boleh dia tak naklah ada masalah yang timbul. Masalah yang timbul tu ada cara untuk diselesaikan. And then notifying assessment finding, jadi kena beritahu pada orang yang dinilai apa yang dia dah jumpa, dan nak pastikan sama ada yang dia jumpa tu betul atau tak. Ataupun kalau yang dinilai tu boleh defend apa yang dikatakan tu tak betul. Then reporting to the management. Last day biasanya lepas assessment, assessor team ni kena laporkan pada pengurusan tertinggi dalam salah satu organisasi apa yang telah dapatan apa yang dia jumpa tu, dia kena beritahu pada management, especially what to be improved. Okay, untuk team member, dia perlu follow direction made by the leader, and then planning, carry out their assigned task, collecting, analysing assessment evidence. Dia kena cari evidence tu, dan sama ada evidence tu boleh diguna ataupun tak boleh diterima.
dia kena beritahu balik pada orang yang dinilai supaya cari evidence lain kan. And then preparing working documents, documenting individual assessment findings. Ini akan masuk pada report lah. Then ini yang dia kata assisting the writing the assessment report. Assessment report ni akan dibuat oleh akan disemak oleh team leader. Tapi untuk menyediakannya tu team member kena bantu lah. Pendapatan tu perlu dimasukkan dalam report. Okay, type of assessment. Ini ada dua assessment penting. Satu internal assessment ataupun penilaian dalaman. Purpose dia untuk monitoring development and implementation of the system and detecting non-conformance or taking corrective action and monitoring maintenance and effectiveness of the system after successful implementation. And then untuk reporting performance lah. Pada ini biasa reporting to the pengurusan tertinggi, higher top atau top management. And then identifying opportunities for continued improvement. So internal assessment ni sebenarnya dia punya objektif sama dengan external assessment. Tapi maknanya sebelum external assessment, kita lebih baik buat internal assessment supaya kita bersedia untuk terima orang luar untuk menilai kita. Okay, lastly, external assessment. This one to determine the suitability of suppliers or joint venture partner contractors, and then to evaluate the performance lah, yang paling penting lah. To ensure the supplier or joint partner contractors have the capability to meet the organisation requirement. Ini satu ni ya. Maksudnya kalau apa yang berlaku pada semua organisasi tu, dia akan check sama ada semua yang terlibat dalam sistem itu akan menyokong organisasi punya requirement. External assessment ni biasanya kita buat untuk dapatkan certification. Kalau dalam energy management system, MGTC lah, Malaysia Green Technology and Climate Change Center, dalam menjadi sebagai penilai utama dekat Malaysia ni. Sebab dia boleh bagi certification EMJS 1 star, 2 star, 3 star.